ओम शांति। आज बाबांकर 17 मई 2026 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 11 फेब्रुआरी 2010। अव्यक्त मुरलीर सारांश अछि शिवंकर जन्मदिन रे क्रोध रूपक अरख फूल बाप दादा को अर्पण करी दर्पण हुआ। पवित्र प्रवृत्तिर प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को पाखई आण। शिवंकर जन्मदिन रे क्रोध रूपक अरख फूल बाप दादा को अर्पण करी दर्पण हुआ। पवित्र प्रवृत्तिर प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को पाखई आण। आज सम्मुखरे बसिथिबा एवं देश विदेश रे चारिआडे बसिथिबा सबु पिला माने अति आनंदर सहित बाबांकर तथा निजर जन्मदिन पालन करिवार अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन देउछंती। तुमे समस्ते सम्मुखरे बसिछ एवं दूर दूरांतरे बसिथिबा पिला माने विज्ञानर साधन गुड़िक द्वारा मध्य खुशी खुशी रे सेमानकर दिल रो अभिनंदन देउछंती। तुमे समस्ते जेउ माने भी एठाकू आसीछ बाबांकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसीछ ना निजर जन्मदिन मध्य पालन करिबा पई आसीछ। काहे कि ना एही जयंती एक विचित्र जयंती अटे। काहींकी विचित्र अटे जानिछ? पितांकर एवं पिला मानकर जयंती अर्थात जन्मदिन एकाठी पालन हेउछि। सारा कल्प भितरे एभली जयंती केबे भी होई न थाए। सारा कल्परे चक्र लगाई आस एहा एक विचित्र जयंती अटे। तेणु बाप दादा सबु पिलांकु पचारुछंती जे तुमे समस्ते बाबा को अभिनंदन देबा पई आसीछ ना बाबा ठारू अभिनंदन नेबा पई आसीछ। बाप दादा तो एका एका किछि ही करंती नाही। काहे कि ना जन्म हेबा मात्र के यज्ञर रचना करिले एवं यज्ञ रे तो ब्राह्मण दरकार। तेणु तुम मानकर जन्म मध्य पितांक साथी रे ही होईछि। एहार स्मारकी रूप रे शिवरात्रि पालन करिबा समय रे शिवंक सहित शालग्राम मानकु मध्य पूजा करिथांती एवं अनेक अनेक शालग्राम मानकु पूजा करिथांती। तेणु एही जयंती आश्चर्यजनक जयंती अटे। सेथिपाई एही जयंती को हीरातुल्य जयंती कुहा जाउछि। तेणु बाप दादा निजर तथा समस्त साथी पिला मानकु पद्मा पद्म गुणा बाहुर माला पिंधाई पद्मा पद्म गुणा अभिनंदन देउछंती। एहा मध्य पिता एवं पिला मानकर अति आंतरिक स्नेहर प्रतीक अटे। तेणु बाप दादा पिला मानकु प्रतिश्रुति देइछंती जे एकाठी रहिबा एवं एकाठी साथी होई घर को जिबा। तेबे कुह पिला मानकर मध्य बाप दादा सहित एही प्रतिश्रुति अछि ना? संगम जुगरे मध्य साथी रे रहिछु एवं एकाठी साथी होई रहिबु मध्य। विश्वर सेवा मध्य साथी होई करिबु रहिबा मध्य साथी होई एवं उड़िले मध्य साथी होई उड़ी जिबा। तेबे कुह तुम मानकर मध्य एही प्रतिश्रुति रहिछि ना? साथी रे रहिबु साथी रे जीबु एवं ब्रह्मा बाबांक साथी रे विश्व उपरे राज्य करिबु। कौन पक्का प्रतिश्रुति देइछ त? एहा ही हेउछि एही शिव जयंतीर विशेषता। बाप दादा अमृत बेलेरु देखुछंती जे भिन्न भिन्न स्थानर पिला माने बहुत खुशीर सहित अभिनंदन एवं शुभेच्छा पठाई चलीछंती। तुमे माने तो एबे सम्मुखरे बसी अभिनंदन देउछ मध्य एवं नेउछ मध्य। देवा एवं नेबा एका साथी रे हेउछि। तुमे भगवानकर पिला माने केते भाग्यवान अट जहा कि सम्मुखरे बसी जन्मदिन पालन करूछ। समस्तंकर चेहरा खुशी बासिया एवं खुशी रे उड़ुथिबार देखा जाउछि। गोटिए पटे बाप दादा पिला मानकर भाग्य को देखुछंती एवं अन्य पटे भक्त मानकु मध्य देखुछंती। से माने एबे पर्यंत मध्य डाकुछंती आस आस, किंतु तुमे माने एकाठी बसी जयंती पालन करूछ। बाप दादा देखुछंती भक्त मानकर अनुभूति मध्य किछि कम नुहे। जहा सबु तुमे माने एठारे वास्तविक रूपरे करूछ तार स्मारकी रूपरे सेमाने मध्य केते सुंदर भावरे विधि विधान पालन करूछंती।
ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖିଛ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ବ୍ରତ ରଖିବାର ବିଧି ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ କେଉଁ ବ୍ରତ ରଖିଛ? ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ରତ ରଖିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛ ନା? ତୁମେ ମାନେ ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବ୍ରତ ରଖିଛ ଯେ ବାବା ଆମେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛୁ। କ'ଣ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛ ତ? କେଉଁ ବ୍ରତ କରିଛ? ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ। ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେମାନେ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଜାଗରଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆସିଯାଇଛ ଏବଂ ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାୟମ ରହିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏଭଳି ଜାଗରଣ କରିଛ ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱ ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଗରଣ ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ରହିବ। କୌଣସି ବି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଅନ୍ଧକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ କୁହ, ତୁମେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିଛ, ତେଣୁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ମହାନ ବ୍ରତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? କଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ ତ? କ'ଣ ସହଜ ନା କଷ୍ଟକର? ସହଜ ଲାଗୁଛି ତ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କେବେ କେବେ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତ? କେବେ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି କି? ନା, କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ପବିତ୍ରତା ଆମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ରତା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା। ପବିତ୍ରତାର ସଂସ୍କାରକୁ ସହଜରେ ଧାରଣ କରି ନେଇଛ। ତେବେ ପବିତ୍ରତାର ସଂକଳ୍ପ ତ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାପ ଦାଦା ସମୟର ଚେତାବନୀ ତ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେପରି ପବିତ୍ରତାର ବ୍ରତକୁ ସାହସ ରଖି ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମ ମନେକରି ଧାରଣ କରିଛ, ସେହିପରି ତୁମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ରୂପକ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂତଟି ରହିଛି। ଆଜି ବାପ ଦାଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ମହାଭୂତକୁ ତ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରି ବୃତ୍ତିକୁ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଭୂତଟି ରହିଛି କ୍ରୋଧ ରୂପକ ଭୂତ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଭାବି ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛ? କାହିଁକି ନା କ୍ରୋଧ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଭୂତ ଉପରେ ଯେପରି ସାହସର ସହିତ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେହିପରି କ୍ରୋଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ? କାହିଁକି ନା କୌଣସି ବି ଭୂତ ଦୁଃଖିତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ରୂପକ ଭୂତ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ତେଣୁ ଆଜି ବାପ ଦାଦା ଭାରତବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଦେଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରୋଧ ରୂପକ ଭୂତକୁ ଉପହାର ରୂପରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ତ? ହୋଇପାରିବ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଉପହାର ରୂପରେ ଦେଇପାରିବୁ, ମନରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ କି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ରଖି ସାହସର ସହିତ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତ? ଅଛି ତ? କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାହସର ସହିତ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବ? କ'ଣ ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ନେବ? ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପହାର ବଦଳରେ ଆଉ 2ଟି ଉପହାର ନିଅ। ଯଦି କ୍ରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇଗଲ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସାହସ ଆସିବ। ତେବେ କେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏହି ଉପହାର ଦେବୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ନେବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ପତାକା ହଲାଉଛନ୍ତି କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁମେମାନେ ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛ ନା?
ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଅ, ହାତ ଉଠାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଅ। ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସାହସ ପାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମା ହେବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏମାନେ ଏତେ ଜଣ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥକୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଲାଗିଯାଉ, ସେହି ଧାଡ଼ି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା କ୍ରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଏମାନେ କେବଳ ପବିତ୍ରତା ଶବ୍ଦ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ରହି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଚାହୁଁଛ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଏହି ଆଧାରରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆପେ ଆପେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କହିବୁ? କ'ଣ କହୁଛ? କ୍ରୋଧ ଆସିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଈର୍ଷ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ବିଚାରର ବୀଜ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ବୀଜ ଅଟେ, ଯେଉଁ ବୀଜରୁ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛି। ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରୂପୀ ବୀଜକୁ ଯଦି ସମାପ୍ତ କରିଦେବ, ତେବେ ସବୁ କଥା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ସେହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଲା କାହିଁକି। ଏହା କାହିଁକି ହେଲା, ଏପରି କାହିଁକି କରିଲ, ଇଏ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛି, ଏହି କାହିଁକି ଶବ୍ଦର ଧାଡ଼ି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଟେ। ଦେଖ, ତୁମେ ଯଦି କ୍ୟୁ ଶବ୍ଦକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବ, ତେବେ କେତେ ମୁସ୍କିଲରେ ଲେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଲେଖିବ ତେବେ କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା ଆଜି ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି ଶବ୍ଦର କ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ତାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଲ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପତାକା ଉଡ଼ୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଲ ଏହି ଗୀତ ଗାଉ ଯେ ଆମର ବାବା ଆସିଗଲେ, ମିଠା ବାବା ଆସିଗଲେ। ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛ ନା? ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲ ଭିତରେ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ପତାକା ଉଡ଼ୁ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି, କ'ଣ, କିପରି ହେବ? ଏହି ସବୁ କ କା କିର ଭାଷାକୁ ସମାପ୍ତ କରି କରେ କମଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ କୁହ। କ କା କି କୁହ ନାହିଁ। ବାପ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ସମୟର କଥା। ଆଦି ସମୟରେ ତ ଜଗଦମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହୁଥିଲେ କି ଏହି କ କା କିର ଭାଷା କୁହ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଧିକ କେଁ କେଁ କିଏ କରିଥାଏ? ଏହା କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି? ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ କାହିଁକି କାହିଁକିର ଧାଡ଼ି ଲଗାଅ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ, ଭଲ କଥା, ଆମେ ସବୁ ମିଳିମିଶି କରିବା, ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ିବା, ଏହିଭଳି ଭାଷା କୁହ। କ'ଣ ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ? କ କା କି ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଧାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ଧାଡ଼ି ଲାଗିବ। ଦେଖ, ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଅରଖ ଫୁଲ ହିଁ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛ, ଶିବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏହି କ୍ରୋଧ ରୂପକ ଅରଖ ଫୁଲକୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। ତାହା ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଦର୍ପଣ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ତ? ପସନ୍ଦ ତ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆଗକୁ ବାପ ଦାଦା ହୋଲି ସମୟରେ ତ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଫଳାଫଳ ପଚାରିବେ, ଏଥିରେ ଥକିଯିବ ନାହିଁ? କ'ଣ କରିବି, ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ? ନା, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ କର। ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏବଂ ହାତ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛ। ହାତ ଉଠାଇବା ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ। ଦେଇଦେଲ ନା? ପୁଣି ଥରେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦାଦୀମାନେ ଦେଖୁଛ ତ, ତାଳି ବଜାଅ। କେବେ ବି ସାହସ ହରାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଟିକିଏ କମ୍ ବି ହୋଇଗଲା, ତେବେ ବି ଆଗକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ସାହସ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବାପ ଦାଦା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ନା ବାପ ଦାଦା ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା,
तेबे बाप दादांकर जुगल रूप को सम्मुख को आनी पुनर्बार अर्पण कर दियो। किंतु बाप दादा चाहूछंती जे मोर सब पिला नंबर 1 हुंतु। दान करी देथिबा जिनिस तो अन्यर अमानत होई गला ना, हाथ उठाइबा अर्थ देई देल, तेणु एबे आउ तुमर नुहे अमानत अटे। पुणी जदि संकल्प रे मध्य आसी जाए तेबे भाबिब मु अन्यर अमानत को आत्मसात करुछि, एहाकु खराब भाबी थांती। दान देइथिबा जिनिस को केबे भी फेरस्त निया जाए नाही, काहेकि ना एहा मोर नुहे। आज बाप दादा चारिआडर जो माने परदारे मध्य देखुछंती सेठारे बसी मध्य समस्ते खुशी मनरे देखुछंती एवं संकल्प मध्य करुछंती। तेबे मधुबन बा सबु सेंटर गुड़िक कौन होई जीव, सबु सेंटर निर्विघ्न भावर बरदानी होई जीवे। कौन पसंद तो काहींकि ना एबे दुख अशांति कारण दुनियार वातावरण एभली होई जीव जहाँकि तुम मानकु अन्य आत्मा मानक उपरे दया आसीब। काहींकि ना तुमे माने पूर्वज अट, पूज्य मध्य अट। तेबे पूर्वज आत्मा माने काहार भी दुख दुर्दशा को देखि परिबे नाही। जहार जहा प्रति स्नेह थाए, दया भाव थाए, तार दुख से देखि पारे नाही। तेणु बाप दादा बुझाउछंती जे समय तुमको परिवर्तन करिबा पूर्वरु तुमे माने पुरुषार्थर प्राप्तिर प्रारब्ध एबे ठारू ही अनुभव कर। काहींकि ना तुमको शिक्षा देबा वाला समय नुहे, समय तुम मानकर टीचर नुहे। तेणु बाप दादा चाहूछंती जे होली अवसर रे प्रत्येक पिला निज निजर फलाफल लेखि करी दियंतु। अधिक लंबा चौड़ा लेखिबार नाही, काहींकि ना पढ़िबाकू मध्य काहाकू समय नाही। किंतु बाप दादा पूर्वरु मध्य सुनाई सारी जे तुम मानकू जेपरी वरदानर कार्ड मिलुछि ना ताहा केते छोट, सेथिरे केवल ओके लेख, केवल ओके शब्द ही लेखिब। जदि पुरुषार्थ करिबा भितरे किछि भूल भाल होई जाइछि तेबे ओके मझिरे गार टाणी देव, सहज अटे ना। अधिक कागज नष्ट करिब नाही। जदि अधिक थर भूल होइथिब, थरे दुई थर तीन थर, तेबे गार पकाई चलिब एवं होली पूर्वरु मधुबन को पठाइब। जदिओ समस्तंकर एकाठी करी टीचर भौणी माने ही पठांतु, ताहा द्वारा बाप दादा पाखरे फलाफल पहुंची जीव। एथिरे प्रथम नंबर किए हेब, तापरे बाप दादा तुम मानकू पद्म पद्म गुणा आंतरिक स्नेहर उपहार देवे। अच्छा, डबल विदेशी माने अछंती ना, हाथ उठाओ। कौन नंबर नेब तो देखिबा, विदेश वाला आग नंबर नेउछंती ना भारत वाला नेउछंती। भल कथा, बाप दादा तो समस्त को प्रार्थी रूप रे देखुनाहांती, किंतु बाबांकर आशा को पूरण करुथिबा आशार दीप रूप रे देखिबाकू चाहुचंती। अच्छा, मधुबन कौन करिब? मधुबन वाला हाथ उठाओ। तल ऊपर सबु आडर मधुबन निवासी हाथ उठाओ। उपरे अर्थात पांडव भवन, ज्ञान सरोवर इत्यादि स्थान रे रहुथिबा पिल्ला माने मध्य हाथ उठाओ। लंबा हाथ उठाओ एवं हाथ हलाओ। अच्छा, मधुबन को नंबर तो नेबा दरकार ना? कौन नेबा दरकार ना? नेबा उचित, काहींकि ना समस्ते मधुबन को बहुत शीघ्र कॉपी करी थांती। अच्छा, चारिआडर जुगल अवस्था रहुथिबा पिल्ला माने देखुछंती एवं शुणुछंती मध्य, किंतु जेउ पिल्ला माने एबे शुणु भी नाहांती से माने मुरली द्वारा तो निश्चित शुणिबे। तेणु चारिआडर स्नेही सहयोगी बाबांकर मीठा मीठा प्यारा प्यारा पिला मानकू बाप दादा पद्मा पद्म गुणा अभिनंदन मध्य देउछंती एवं शुभेच्छा मध्य देउछंती एवं ता सहित प्रत्यक्षतार पताका शीघ्र शीघ्र उड़ाइबा पई संकल्प मध्य देउछंती। समय को अपेक्षा कर नाही, समय को निजर शिक्षक कर नाही। जेबे कि स्वयं बाबा तुमर पिता शिक्षक एवं सतगुरु अटंती, तेणु जेपरी तुम मानकर जगदम्बा करिथिले दुईटी शब्द आधार रे ही प्रथम नंबर होई गले। ताहा हेला बाबांकर कहिबा एवं जगदम्बांकर करिबा। एही भली तीव्र पुरुषार्थ करी नंबर नहीं गले। तुमे माने मध्य मानुछ ना, तेणु तुमे माने मध्य जगदम्बा मां को अनुकरण कर। अच्छा, समस्त को स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं बहुत बहुत आंतरिक आशीर्वाद स्वीकार करिबा हो। ता सहित पिता निजर संतान मानकू मालिक पणिया रे देखिबा सहित नमस्ते करुछंती।
आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा को नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। बाप दादा समस्त जोन गुड़ी को कहिछंती जे समस्ते वरिष्ठ अर्थात उत्तराधिकारी एवं माइक अर्थात विशिष्ट लोक जो मानक कथा को बहुत लोक शुणिबे सही भली प्रभावशाली माइक जहाँकर अनुभव को शुणी अन्य मानक प्रेरणा मिल जिवो जे मु मध्य एही भली हेबी जी कि समस्त को संतुष्ट करि पारुथिबो। तेणु सबु जोन गुड़िक एही भली तालिका पठाइबो। आज बाप दादा देखिछंती जे दिल्लीर पिला माने तालिका पठाइछंती। बाप दादा सेमानकु अभिनंदन देउछंती। जेतेबेले सबु जोन पठाइबे सेतेबेले तुम मानकु मध्य फलाफल सुनाइबो। केते जण वरिष्ठात्मा प्रस्तुत होइछंती। चेकिंग मध्य कराजिबो। एमिति नुहे जे लिस्ट आसीगला बोली मानि नेबु। गुप्त रूप रे चेकिंग मध्य कराजिबो। अच्छा आरंभरु मध्य शुभेच्छा एवं अभिनंदन मिलिगला। एबे मध्य बाप दादा जण जणकर नाम को दिल रे मने पकाई पद्मा पद्म गुणा अभिनंदन देउछंती। बाबांक पाखरे तो सबु पिलांकर चित्र सूक्ष्म बतन रे प्रकट होई रहिछि। तेबे बाप दादा मध्य पिला मानकर जन्मदिन पालन करिले एवं पिला माने मध्य बाप दादांकर जन्मदिन पालन करिले। तेणु दुई जन को अभिनंदन। अच्छा वरदान समस्त को सम्मान देवा सहित निजर रेकर्ड को ठीक रखुथिबा समस्तंकर स्नेही भव। समस्त को सम्मान देवा सहित निजर रेकर्ड को ठीक रखुथिबा समस्तंकर स्नेही भव। जीए जेतिकी समस्त को रिगार्ड अर्थात सम्मान देई थांती सही अनुसारे से निजर रेकर्ड को मध्य ठीक रखी परिबे। तेणु अन्य मान को रिगार्ड देवा अर्थ निजर रेकर्ड को ठीक रखिबा। जेपरी एही ईश्वरीय यज्ञर सहयोगी हेबा ही सहयोग नेबा अटे सेहीपरि रिगार्ड देबा ही रिगार्ड नेबा अटे। गोटिए थर देबा एवं अनेक थर नेबार हकदार होई जिबा। एमिति भी कुहा जाए छोट मान को स्नेह एवं बड़ मान को सम्मान दिया। किंतु जी समस्त को बड़ मन करी सम्मान देई थाए से समस्तंकर स्नेही होई जाए। सेथिपाई सबु कथारे प्रथमे आपण अर्थात अन्य मानकु आग को रखिबार पाठ को निज जीवन रे दृढ़ता पूर्वक धारण कर। स्लोगन बाप दादांक ठारू मिलिथिबा शिक्षा गुड़िक यथा समय रे मने पड़िबा ही तीव्र पुरुषार्थ अटे। बाप दादांक ठारू मिलिथिबा शिक्षा गुड़िक यथा समय रे मने पड़िबा ही तीव्र पुरुषार्थ अटे। अव्यक्त इशारा सर्वदा अचल अटल एवं एकरस स्थितिर अनुभव कर। जो माने सबु प्रकार सेवा करिथांती सेमानकु विशेष भावरे एही कथा प्रति ध्यान देबाकु हेबो। जे कोनोसी परिस्थिति रे निजर स्थिति सर्वदा एकरस अर्थात स्थिर रहुथिबो तेबे जाई सफलता मिलिबो। श्रीमत रे जेतेबेले मन मत देह अभिमानर मत शूद्रपणीयर मत को मिसाई देउछ सेतेबेले तुमर स्थिति एकरस रही पारु नाही। मन जदि भिन्न भिन्न रसरे बुड़ी रहिबो तेबे स्थिति मध्य भिन्न भिन्न प्रकार रहिबो। जदि गोटिए रसरे स्थित रहिबो तेबे स्थिति मध्य एक रस रहिबो। विशेष सूचना मासर तृतीय रविवार योगाभ्यास। आज मासर तृतीय रविवार सबु भाई भौणी माने एकत्रित होई संध्या 6:30 ठारू 7:30 पर्यंत निजर पूर्वज एवं पूज्य स्वरूपर सोमान द्वारा पूरा कल्प वृक्ष को निजर शुभ भावना एवं शुभ कामनार शक्तिशाली किरण देवार सेवा करिबा हेबे। अच्छा ओम शांति। मय गलाणी बीती अल्प समय रहिछि बाकी हे ब्रह्मानंदन घर बाहुड़ा पाई प्रस्तुति हे ब्रह्मानंदन स्मृति रहु निरंतर काहार आनंद दुख काहार हे ब्रह्मानंदन सबु
ବିନାଶ ହେବ ଏଠାର ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ଛାଡ଼ି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ, ନୂଆ ଶରୀର ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ଜ୍ଞାନକୁ ଚିନ୍ତନ କର ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼, ପରମାତ୍ମା ସହ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଡ଼ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ସଦା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖେ ବୁଡ଼ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିଥିବ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଭ୍ୟାସ କରିବ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ନିଜେ କରି କରାଇବ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ନିଜେ କରି କରାଇବ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇବ, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ବଦଳାଇବ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିଜେ କରିବ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିଜେ କରିବ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ତିନି କାଳଦର୍ଶୀ ହେବ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ କର୍ମ କରି ଯିବ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ମାୟା ଦୂରରୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ତିନି କାଳଦର୍ଶୀ ହେବ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ କର୍ମ କରି ଯିବ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ମାୟା ଦୂରରୁ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବ ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ସମୟ ଗଲାଣି ବିତି, ଅଳପ ସମୟ ରହିଛି ବାକି ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ଘର ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ। ଘର ବାହୁଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ।